Agni Deva Manya
पुष्पाणि समर्पयामि। ओम बालाय नीलवपुषे नवगिङ्गेनां लालाभिरामदेवनाय दिगम्बराय गोवलय तलनीलकुन्दमन्दारमाला गर्गतिलनेनामिनी वृन्दगोरः श्रीधरगरुडलीला संहारपालः सकलभुवनपालः पादगोपालपालः केशववाच श्रीकृष्णं कमलानाथो वासुदेवः सनातनः वसुदेवात्मय पुण्यो लीलामानुषविग्रहणः विधिवत्सकौ सुभद्रो यशोधामत्सलो हरिः चतुर्भुजात् चक्रासे तदा शङ्कान्तायुधः देवकी नन्दन श्रीकानन्दगोपप्रियामयः यमुनादेव संहारे बलभद्रप्रियानकः पूतनादिहारे शकटासुरभञ्जनः नन्दो विजरानन्द सच्चिदानन्दविग्रहः नवनीतविलिप्ताको नवनीतनरोनकः। ओम परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकराश्रम सद्गुरु वंदे गुरुपद द्वन्द्वं वामन सगोचरं रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रं नतर्क्यं त्रयब्रह्मः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ಉಡುಪಿ ನಗರಾಜ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಈ ಸರ್ವಾನಿ ಮೇಲ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ विनंती करते हैं आणि पहिले जी पुरा आलोचना असेल रस्ते मिळते नागालयाच्या कमीपर्यंत कांदूर मांड करतात त्याला त्याचा संदर्भ आहेत करते
तसेच तिथं नागा गेले स्थान अंगा हे देवस्थानाच्या परिक्रमात एक नूतन वास्तू निर्माण करून काही दवरचे आणि तशी ती हांगा एक कुटीर साईड बांधून आम्ही निवडणूक असले तशी दैवीय व्यवस्थापनाचं एक आलोचन करून हे पुरा कार्य यशस्वीरित्या पतीला आम्ही प्रार्थना करते आणि तो मुखावरील प्रश्न आज एक शिलान्यास होईल आज नंतर आपला काही प्लॅन केलेलं असतं आहे त्याप्रमाणे थोडा कार्यक्रम आम्हाला प्रार्थना करत असते जेणेकरून आम्हाला आशीर्वाद स्वतः राज्याचं मन आले की वारी समस्त लोकांनी आलोचन केलं होतं आयुष्य आम्हाला आशीर्वाद आहे प्रार्थना करतो इदं फलमया देव साविदं परस्तवासेन भवेत् कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन अमृतत्वमाशुः परेण कममितं गुहायां विभ्राजते तद्यया विशन्ते वेदान्त विद्या संन्यासयोगाद्यशुद्धत्वाः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे तदहं विपापं परमेश्वरोदयं पुण्डरीकं परमत्यसङ्गतं तत्राभिनरं गगनं विशाखस्तस्मिन्नदन्तं सद्वांसितव्यं यो वेदादुरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठः तस्य प्रकृतिलीनस्य अपरः स महेश्वरः आणि कुठे म्हणतात नाही आपण मस्त ओमाधार शक्ति महामूल प्रकृति महापूर्मान मनंताय महाब्रह्मणे नमः वास्तुपुरुषाय नमः श्वेतच्छत्राय नमः तद्विपाय नमः मणिमण्डपाय नमः कल्पवृक्षाय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः अव्यक्तात्मने चित्रगन्धाय नमः बुद्ध्यात्मने नारायण नमः अहंकारात्मने बीजाय नमः आकाशात्मने कर्णिकाय नमः वायुवात्मने केसराय नमः रवन्यात्मने दलाय नमः जलात्मने दलाग्राय नमः लभुत्यात्मने प्रवेशाय नमः वर्गमण्डलाय अर्थप्रद द्वादशकलात्मने नमः सोममण्डलाय कामप्रद षोडशकलात्मने नमः वन्यमण्डलाय धर्मप्रद दशकलात्मने नमः संसत्वाय नमः रौद्रसे नमः तन्तमसे नमः मायायै नमः विविद्यायै नमः पद्माय नमः आत्मने नमः परात्मने नमः परमात्मने नमः ह्रीं ज्ञानात्मने नमः ओम महेशाय पुरुषलिकानाय मयजने निकटां ते प्रतान्नो हरे मभि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णानदसरोजां चन्द्रां हिरण्मयीं ओम सहिरत्नानि दासुरे स्ववाते सविता भगाः सम्भारं विश्वमीमहे हिरण्यरूपस्य हिरण्यसुभगवान् नमासे हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् परियोने दिशव्या हिरण्यदाता दत्तनामस्मै ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मीमनापकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरोधानहम् अष्टस्वपुरां रातमध्यां दिनादशबोधिनीं त्र्यं देवीमुपाभये श्रीमहादेवीर्योषतां कामोऽस्मिनां हिरण्यप्राकारामां राजरन्तीं गतां नर्तयन्तीं तन्मे सदा
पावयेष्यं चन्द्रां प्रभासां यशसादनं श्रीविष्णुं लोके देवपुरुषां तां पद्मिनीं शरणमः प्रपद्ये दक्षिणीं शतां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसो देशातो वनस्पतिस्तवा वृक्षोत्थाविमा तस्य फलानि तमसानोदन्तो मायान्तरायाश्च मायास्मि उपयतमं देव सखा कीर्तिश्रमणिना सह प्रातर्भोजोत्सनाशेषं कीर्तिमृद्धिर्धनातुने शुक्तिर्मासामनादेशामलक्ष्मीनारायणम् काममाकोऽर्यमाचसत्यमाजीमहि पशूनां रूपमन्नस्यामहि श्रेयेश्रेतामिषाः कर्तमेन प्रजा भूतामहि सम्भवकर्ममा प्रियमो वासयामे देवे मातरो पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिंहानि चिक्लेतावसमे गृहे निजा देवी मातरं श्रियं वासयामे कुले आर्द्रामुष्करणे मुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं यादवे ब्रह्मवहाम् तत्प्रतिष्ठितमया वाचा संस्तव्यं तस्मादित्यपितुरैव पशून् लभते गृहाणे वैरानादिगमिषति ग्रहाय पशूनां प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि श्रीगन्धं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् यज्ञं बर्हिषप्रोक्षन् पुरोषं जातमाकृतः तेन देवा आयजन्त साध्यारुषायश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुता सम्रोतं वृषदाज्यां पशूंश्चाग्रे वायव्यानारण्यान् राम्याश्रये ॐ यत्पुरोषं व्यदादो गतिधाव्या कल्पयन् सतो बाहु बाहुरूपादा उच्यते ब्राह्मणो शंखमादिबाहुराजन्याकृता ओरोतरा सद्वैश्या प्रज्ञां शूद्रोरायायता भक्त्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने ज्योतिर्मोत्रदीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे स्थापिता उपहार नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा प्राणापानव्यानोदानसमानाः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायताम् नैवेद्यं समर्पयामि उत्तरं समर्पयामि तद्गुरुनाथे चन्दनं समर्प्य ॐ सप्तास्यासनपरिणयकृताः देवाय द्यजन्तं समानाबाधनं पुरोषं पशोम् मङ्गलनीराजनं समर्पयामि तदन्ते जलारार्तिकं समर्पयामि ॐ संस्रोषन्दनामभयो समाकृतमस्मभ्यो दत्तावरोणश्च मन्यो धियर्नदानाहृदये
सुषत्रावपरायन्तासो अपरायन्ताम् स्वस्ति मंत्रार्था सत्या संसुतिसागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु राजाधारिणो भवतु सर्वेदनाश्रमं भवतु विश्वासवचिनि शिवादेवतायै नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पूर्णशिलाप्रतिष्ठात्वेन कर्मणा विश्वात्मकस्ति परमेश्वरप्रियताम् पद्माय नमः। ओम आधारक्ये नमः मूलप्रकृते नमः कूर्माय नमः अनन्ताय नमः ब्रह्मणे नमः वास्तवपुरुषाय नमः श्वेतक्षत्राय नमः रत्नद्वीपाय नमः मणिमण्डपाय नमः कल्पक्षाय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः व्यक्तात्मने चित्तविन्दाय नमः बुद्ध्यात्मने नारायण महंकारात्मने बीजाय नमः आकाशात्मने नमः यं वायवात्मने केशरामरवन्ध्यात्मने दलान्मोहनदलात्मने दलाग्राय नमः बुद्ध्यात्मने प्रवेशाय नमः वर्कमण्डलाय अर्थप्रदा द्वादशकलात्मने नमः सोममण्डलाय कामप्रदा षोडशकलात्मने नमः मणिमण्डलाय धर्मप्रदा दशकलात्मने नमः संसत्वाय नमः रवरजसे नमः दन्तवसे नमः मायाय नमः विद्याय नमः पद्माय नमः आत्मने नमः नमः मम परमात्मने नमः ह्रीं ज्ञानात्मने नमः महीद्यो पृथिवीजानहिमः यज्ञमिंशितां विव्रतान्नो भरीमभिः भागं चित्रमीमहे हिरण्यरूपस्वहिरण्यसर्गपान्नपासे हिरण्यवर्णान् हिरण्ययापरयोने तिषद्या हिरण्यरागामस्मै ॐ हिरण्यवर्णामरीं सुवर्णारजतस्रजां चन्द्रां हिरण्ये रश्मे जातवेदो ममावः तामहावः जातवेदो लक्ष्मीनाकामीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाहमम् अश्वपूर्वां रातमध्यामस्यादप्रभुः श्रियं देवीमुपमये श्रीर्मा देवी जोषताम् स्मितां हिरण्यप्राकारामात्रागलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपावहे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टां दारां तां पत्नीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण शतां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिः सवा वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नोदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः वै त्वमाद्येव सकः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षत्रियवासामनां येषां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूत्यमसमृद्धिं च सर्वान्निर्णुदमे गृहात् गन्धद्वारान्तरादर्शामित्यपुष्टां ग्रहीष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपावहे श्रियं मनसक्का मम कोऽद्यवाच सत्यमाशिमहे पशूनां रूपमन्नस्य महिषे श्रेतां यशाः कर्तमेन प्रजा भूता मयि सम्भवकर्दम श्रियं वासयामि कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजसुस्निग्धानि चिक्लेतावसमे गृहे निचादेवी मातरं श्रियं वासयामि कुले
आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मम ताम् आवाह जातवेदो लक्ष्मीमनापगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभो तङ्गावो दाशिवां देयं रोषानहम् यश्रुते प्रयतो भूत्वा दुर्यादाजमन्महम् श्रियं पञ्चदशत्यञ्च श्रीकामः सदलं जपेत् पद्मानये पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलाय द्राक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोनकोले पद्मं मयि सन्निधस्व पद्मानने पद्मऊरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे भजसे पद्माक्षे सौम्यं नमाम्यहम् ऐश्वर्यायै योगायै धनदायै महानने नमः देवी सर्वकामक्षेमे पुत्रपौत्रधनं धान्यमस्त्यैश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्दं प्रोग्रे धनमग्ने धनं वायो धनं सूर्यो धनं वसोः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विना वैनादे सोमं विवसमं विगतग्रहान् अहं रुद्रेभिर्वसोभिश्चरादित्यैर्दृश्यते ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि श्रीगन्धं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पावती प्रसुवारी फलिनीरफलावुता अश्वायव सजित्वारीर्विरुधा पारयिष्णवाः रूपं यत्पुरुषं व्यधाधु दर्शयामि नैवेद्यार्थे ओम पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा प्राणापानो व्यानोदान समानाः स्वागुपावस्वदिव्याय जन्माने स्वादुरिन्द्राय स्वाहवीतु नामने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पताय मधु मामदाभ्यः नैवेद्यं समर्पयामि घण्टां वादयान्न करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्प्यामि सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलधरां शुभगन्धमाय शिला देवतायै नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कोनशिलाप्रतिष्ठाख्येन कर्मणा विश्वात्मक सपरिवार श्री शंकरनारायण देवता प्रीयन्तां प्रीतो वरदो भवतु। गोदावरी सरस्वती धर्मधरे कावेरी जले
श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. आमगेले श्रीमद परिज्ञानस्व स्वाम्यांगल शिष्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यांक आमगेले उडपी सारस्वत समाजाचे तर्फेने स्वागत करतस. आजी आम्ही सुमार दिवस तोन लेख काम ताजे एक सुरवात जातस. फुडें आमगेल देवळ म्हळ्यार सुमार व्हड आशिल्लें आनी तशी आमगेल कम्युनिटी सुद्दां सुमार व्हड आशिल्लें. आमगेल कम्युनिटी सान जाता गेले तशी देवळय सान जाता गेलें. आतां ओपास एक नमन्याचें रिवायवल रिकन्स्ट्रक्शन देवागेल मनांत आयलें. आतां तें जातस. हें आमगेल देवळ 1884 श्रीमद पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांगेले उपस्थितींत हाजे प्रतिश्ठापन जालेलें. 1949 दत्तात्रेय देवाक आनी गोपालकृष्ण देवाक आनंद आश्रम स्वाम्यांगेल उपस्थितींत प्रतिश्ठापन जालेलें. मस्त कार्यकारिणीक तुमकां परत हे काणी गोतासो पुरो. हे देवळ कन्स्ट्रक्शन जातना एकलो ब्राह्मण तागेले घोड्यारी थोडें सामान घेवन वतशील खंय. ते घोड हांग घेना फुडें मुखार वचूंक आयकनी. मागीर ताका अर्द कन्स्ट्रक्ट जाल्ल्या देवळांत न्हिदल तो. राती सपन आयलें. त्या सपनांत तागेले घोड्यार आशिल्लें एक शिवलिंग ताणें तागेले घार वचून प्रतिश्ठापन करता म्हूण लेखिल्लें. तें हांगा प्रतिश्ठापन करता म्हणून ताका एक आदेश मेळ्ळो. हेर दिवस सकाळीं ताणें ते हांगाची आमगेल सारस्वत समाज बांधवांक दिवन प्रतिश्ठापन करूं सांगलें. ताजे नंतर तो घोडो कले सांगन अशी मुखार गेल खंय. न्ही जाल्यार घोड मुखारय वचनाशिल्लो हांगथान. त्या वेळार ह्या दिकान चिकेची तितली चांग शक्ती न्हय. चिके चिकल म्हणटा ती राती ज्यान येवच्या भित्ताली. तें हांगा देवस्थान आमगेल देवागेल प्रतिश्ठापन जायना फुडें तें पुरा मस्त धूर वचगेली म्हूण एक प्रतीती आसा. तितलो कार्यकारिणीक देव आमगेल शंकरनारायण देव आनी आमगेल दत्तात्रेय देव म्हळ्यार हांगा लागीं विंगड खंयचे दत्तात्रेय देवळ म्हूण ना लागींची. त्यामी ती प्रती गुरुवारा मस्तण येता ती. हे देवळाक मस्त डेवोटीस आसा ती. त्यामी ती आमी हे देवळाचे चिक्के रिकन्स्ट्रक्शन हें करुया म्हूण आमगेल्या अर्चकांक एक गोमटे घर करून दिवया. म्हळ्यार अर्चकांक खुशी आसल्यार आमगेल्या देवाकय खुशी म्हणून आमगेले अभिप्राय. त्यामी ती अर्चकाक गोमटे करून घर करून दिवया. देवळा जाय जाल्ले नैवेद्य किचन, जनरल किचन, यज्ञशाला, मागीर भोजनशाला त्या पुरा करता म्हूण घेवन आतां एक आमी संकल्प केलेलो आसा. स्वाम्या लागीं वचून ब्लेसिंग्स घेवन स्वाम्यांनी खुद्द येवन आजी शिलान्यास केला. त्यामी आमी मस्त आभारी स्वाम्यांक. त्यामी ती आतां म्हागेल अनेक सान कर्तव्य आसा क्षमा याचना. आमगेल मी ती कसलेय तरी चूक जाल्ले आसल्यार हे हांत आमी स्वाम्या लागीं मागून घेतात की त्या चुकी क्षम करता म्हणून. आनी तशी स्वाम्या उठयले रिटिन्यू तांकांय आमगेलें स्वागत आसा. मस्त खुशी जाली तुमी पुरो येवन गोमटे रितीरी चलोवन घेवन दिले. आमगे उडपीचे सारस्वत समाज उडपीचे हे देवळाचे डेवोटीस परत मस्त आभारी आसा ती तुमकां. हें सांगून म्हागेलें एक 2 उत्तर हांव हांगाची मुगसुयता. स्वाम्यांक आशिर्वचन करता म्हूण घेवन हांव मागून घेता.
कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। मस्त खुशी जातस ह्या कार्यक्रमांत उपस्थित जावन शंकर नारायण दाबाल सन्निधींतूं दत्तात्रेय सन्निधी कृष्णा सन्निधींतूं आत्मव्यक्त केलेले वारी तुमगेले की हांतू खुशी आनीकल एक कोणसे मामानच सांगलें क्षीण जाता आशिल्लो समाज आतां देवस्थानाचें एक पुनरुद्धार जातना तशीच एक प्राबल्य समाजांतूं येवंका निश्चित येता आसा। तुमी पळयात तुमकां एक किंचित सूचना मेळ्ळ्या वैकीना हाजेर ह्या विशयान तूं प्रश्न घालीन तावळी ताजे मस्त आमी कले उलयना ती जाल्यार तें सत्य आनी तें किंचित म्हळें। सो एक 3-4 म्हयन्यांतूं समज कळटलें कितलेक जाता आसा आनी खुशीन तांतूं आमी सगळीं भाग घेवचें आसा ती संपूर्ण समाजाचे एक बरेपणांतूं हो शुभ संकल्प शक्ती संचार जाला। आतां आमगेलें कार्य केल्लें टेंशन आयलें आमगेलें कार्य आसता तेका अनुग्रह मेळचे आसा ताजे अधिकारी जावंका तांचे आमी म्हणटा ती शक्ती जागरण सुद्दां कशी कोच निमगेल्यार आमी खास येता शक्ती भरपूर दिता असो परंपरा धारण करचें सामर्थ्य निर्माण केल्या पुरो म्हणून आनी केलें एक तुकबाजी न्ही उपहास न्ही सत्य है म्हणूच तुमी कल करता आसा ती हांगा कशी संस्कृत चलतस की पाठू संस्कृत म्हण भितर आम म्हणून आशिल्लें खंय आय कल करता ही मंडळी गप्पे मात्र मारतवे एटलीस्ट हम 7 लेडीज एंड 7 लेडीज मेंटेनिंग मौन आई कैनॉट बिलीव। सो संस्कृतात सूर करा ती अति युवधारा निज प्रार्थना वर्ग कसले बँगलोरान पळया ती सगळ्यां तूं समाहित एक संघटीत खंय सभेचे 10 सदस्य 10 कुटुंब असल्या सुद्दां मस्त कार्य जाता। अधिकारू निर्माण कोर्स विशय होचे संस्कृत ताजे प्रचारू समाजांत कोरका आमकां खंयच उर कोरका म्हणून गोतनाशिल्लें आमगेलें अध्ययन जालें बिंगडीक परिस्थितींतूं आश्रमांतूं इत्यादी कंठस्थीकरण करचें तांचें वातावरण ग्रहस्थांक कशें दिवचें जाल्यार आतां पळया ती गिरवाण प्रतिश्ठा गिरवाण वैखरी कितलो घोमट जंत आसा। देर आर मेनी कोर्सेस अवेलेबल ऑनलायन बट समवेयर somebody latches on to our Girvan Pratishtha and very impressed. The content is very good. There is a theme of sadhana, upasana even in the contents. So तशें आशिल्ली मिती तुमी तांचो भाग घेवंका। एक दुसरें मठाची सेवा वैयक्तीक रुपेन करता आसा ती तुमगेले ह्या समाज हांगा उपस्थित आशिल्ले समाजाचे सदस्य तांतूय भाग घेवचे शिका ती कशें करूं जाता। हांगाय करूं येता शिराली येवन करूं येता बॉम्बे पुणे बँगलोर थान येवन एक सप्ताह राबून सेव जाता करतात लोक सिनियर्स जुनियर्स वॉटेवर युवधारा तशीची कार्ला मठांतूं पुणे बॉम्बे थान येता ती शिरालींतूं अदर देन तोनसेमा एंड अ फ्यू अदर्स तितले कले उपस्थिती दिसना हांगा सदस्यांक गेली एम आय क्लियर हांकां तुमकां एक दुःख दिवचें न्ही पार्टिसिपेट करा ती म्हणून स्कॅनिंग टीम्स आसात ही टीम्स आसात पळया ती जॉयन इन दोज सो तशी एक अधिकारू निर्माण करतना ताजे एक
you have to have a kshetra where you can experiment. Am I growing? Mano. You generate energy. Immediately what will that energy demand? Express me. घार कितले एक्सप्रेस करतली आपणा क्षेत्रांत कराती लागीं आसा मठू थंय येवन कराती प्लॅन इट आउट बरें जाता खुशी जाता एक पावित्र्य येता शुद्धी जाता नाजाल्यार एनर्जी डेवलप करून एक्सप्रेस करनी जाल्यार घोटाळो मागीर चॅनलायज करचे विशय येता तें तुमगेल उपासनेन जाता सो सेवा विल ब्रिंग अबाउट प्युरिफिकेशन मिन्स आमगेल कसलें चिकेचे न्यूनता एटसेट्रा विल बी एक्सपोज्ड एंड देन इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ नाजा जायना आनी मागीर तुमगेली वैयक्तीक उपासना निनाद आशंकले चलतस की प्राणायाम करतात की सूर करात हे प्रत्येक साधकान वैयक्तीक रुपेण करताच मस्त लाभ आसा कराती दिस इज ऑल अधिकार निर्माण करचें कळ्ळें ती शक्ती जागृत जाल्ल्या ती प्राप्त करचें आसल्यार शरिराक सहन जायनी जाय कळ्ळें सो सायकोफिजिकल सिस्टम म्हणटा ती तांतूं तें एक सुदृढता हाडूंक हें सगळें अनिवार्य अंग आमी दवरल्या ती मंत्र दीक्षा जाय वेळ तांगेले एक वय इत्यादी पळोवन इतलेपणी प्राणायाम करूंक तयार आसल्या देन गो अहेड नाजाल्यार कोण ती शक्ती कल जागृत जाता तें सुद्दां धारण करूं जायच ना सो मेक दिस अ पार्ट ऑफ युअर लायफ एंड आमी कळना तें सांगता सती इट इज नॉट सम खंयची ह्यो तें हांवें सत्ययुगांत करूं जाता ह्या कलियुगांत जायना अशी म्हणूच तुमी कलियुगांत तुमची आनी कलियांत पडता सती लीव टायम फॉर युअर सेल्फ 15 minutes फॉर युअर सेल्फ एक प्राणायामाच्यान जावो you will be better citizens, you will be a better family member. Whatever your role, you will be able to play it efficiently. नाजा झरझरीत जाताली बरे साधक बरे साधीक सुद्दां इतली डिमांड्स आसता ती वय की ना एक सान कुटुंबीन सुद्दां बापूस अशें म्हणटा आवस अशें म्हणटा बामूण अशें म्हणटा चेडूं अशें म्हणटा कोणाला आयकुचें प्राणायामान जाता सर मर्याद सगळ्यांकय दिवन आपणाली मर्याद दवरका मात तितले पूण एक संयम करका पडटलो प्राणायाम इत्यादीचे तशी घेवन हें जाल्यार हांगाची कसली एक विलक्षण शक्ती आसा आनी दाखोवन दिल्या परत वय रिकन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग अप ऑफ द समाज इत्यादी म्हूण आसा येस इट्स अ स्पिरिच्युअल ब्लॉसमिंग दॅट आय सी बिकॉज इट इज सो अनएक्सपेक्टेड इट इज सो चार्मिंग ब्युटिफूल आय हॅव नथींग अगेन्स्ट कंस्ट्रक्शन आनी प्रिसिजन जावंका वय की ना सो इट इज ऑल मेजर टक 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 जावंका हांवें जावं मागीर तें ड्रॉइंग जाता बट ब्लॉसमिंग म्हळ्यार इट्स अ डिफरंट थिंग तितलें जायना पूण मागीर एकल जाता वी डोंट एक पेटल आमी अशी करून ओपन करना ती लेट इट हॅपन म्हणटात पळय दॅट ब्लॉसमिंग सुद्दां जाता सो ह्यो कन्स्ट्रक्शन पार्ट कशी एक जावंका डिसिप्लीन म्हळ्यार टायम फॉर अनुष्ठान टायम फॉर जपा एटसेट्रा प्राणायाम दॅट इज मर्सिलेसली इट हॅज टू बी फॉलोड यू डोंट कॉम्प्रोमायज ऑन दॅट तितलें करता सहजता आयल्यार देन द ब्लॉसमिंग वील हॅपन कळ्ळें सो ताचे खातीर आमी एक अवकाश दिता आसा ती आनी इतलें तुमी आतां करता आसतना टायमींग जावंका म्हणून आय विल गो ऑन इन्सिस्टींग आनी कलकीत वपसून घेतल्यान तुमी वय की ना सो आमी हांगा घेवंका वर्सां कलकी एक 2-3 पंतां जालें तुमगेलें काम आतां बेटर स्टार्ट ना एवरी टायम आयकूंक पडटलें हांव देखून करात सो तशी एक हांवें करतना ती एक सहजता आकर्षण सूर जाता आनी आकर्षण कशी सूर जाता गोतना दैवीक एक हांतो तत्व हांतो समथींग वील होल्ड युअर अटेंशन दिस इज अ स्पिरिच्युअल क्वॉलिटी हें मज्जांत येवंका म्हूण हट तें सूर जाता अलौकीकतें तें देवाल अनुग्रहानूच जाता नाजाल्यार आमगेलें आकर्शण परिस्थिती वश भायरच्या विशयांत तुमचें आसा पयशे जावंका पण म्हगेलें घर गोमटें आसा तागेलें आनी गोमटें आसा मुखार म्हाका तशें हॉड करूं जातालें आनी हॉड कंपाउंड वगैरे स्वाभावीक आकर्शण तातूंत आमकां दोश दिना ती संयमीत आसल्यार नो प्रॉब्लेम बट इट इज नॉट गोइंग टू फुलफील यू एंड डेफिनेटली डोंट थिंक इट डिफायन्स यू हांवें व्हड मनुश्य हॉड घर आसा देवाल मुखारी आपणालेची अंतकरणांत वचल्यार सुद्दां फूस जाता दैवीक चिंतन ना जाल्यार वय की ना सो तें करचें सायड बाय सायड लेट दीस ब्लॉसमिंग सो तें आकर्शण म्हळ्यार आमी एक अत्यंत प्रिय श्लोक आसा आमगेलो पुजे वेळार आमी सहज म्हणटा ती अभिशेकन जायना फुडें हें करतना
प्रौंछन कोरनु सज्ज करताना उत्तरार्थ पूजे खातीर तातूंतलो एक श्लोक. वन ऑफ द 3-4 that I always hum. त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः. यदा उत्सुकता आलोक्य पळोवची उत्सुकता. यदा औत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिः दुष्प्रापामपि गिरीशसायुज्य पदवीं. सौंदर्य लहरींतले एक श्लोक तांक्यान किदोन म्हणटाले. आतां सायुज्य शब्द तान तसो तो सायुज्य कल करता आयले आनी ती त्या निमित्ताने सायुज्य ह्या जीवनांत तो सानिध्याचा अनुभव जावन एक प्रकारचे सायुज्य. हांव आसा अरे बल्कि 1-2 घटना जाल जिवनांत तूं एक रक्षण करतली एक शक्ती आसा. सानिध्याचो अनुभव जालो. ती शक्ती निरंतर मगल सांगात आसा. मगल केन्ना दृश्टीत अनुसंधान जाता. आय कॅन फील दॅट प्रेजेंट. सायुज्य जाता आसा. हांव म्हणेल कमी जाता आसा. एंड द बेस्ट पार्ट इज you will not be betrayed. That Shakti will not let go of you. In fact, it will protect you from your own idiosyncrasies also. मनुष्याला असतं न्ही जाळ आसता आसता सगळं घाण्याडे सगळं गुण आसता ती तांतूंतल्यान सुद्दां उभर वयर हाडतलें तें सायुज्य म्हणूची निर्लज्जतया आनी सर्वतोभावेन ते सायुज्याचे आमी एक प्राप्ती खातीर प्रयत्न करचे. सानिध्याचें अहम रूपेण ग्रहण करचे सायुज्याची प्रक्रिया कळतच न्हय. आनी सूक्ष्म स्तरार वता हें सायुज्य मुक्ती म्हळ्यार. बट पॅल्पेबली दिस कॅन बी एक्सपेरिमेंटेड विथ एन एक्सपिरियन्स्ड एट एन एम्पेरिकल लेवल आमगे जिवनांत. हांगा समज पूज केल्यार ब्रस्तार येता ती सोमार येता ती हांगा खंय मंगळार येतातच का तांणी लाभ घेवंक का नवे. थोडे जप आनी करतात की जप केलें की म्हूण निमगूंक ब्राह्मण आयल्यार मामा गायत्री जपणी चलतच न्हय म्हूण स्वाम्यान सांगलें आनी मुंच्या संध्या वंदन पळय व्हड जायना फुडें खंय बसतलो म्हूण आनी अंकुश घालतस. आनी एक रायस बरोवन दिता अमूक अमूक संकल्प येतना गायत्री जप चलतच न्हय. हां ओके मागीर मुखार संकल्प घेवचो. करा ती नाजाल्यार घोटाळ जाता. मॅन्डेटरी कल आसता गायत्री जप दादल्यान करचो कोरकाची मागीर तें धियो यो न प्रचोदयात म्हणल्यार ती बुद्धी निश्चयात्मिका बुद्धी स्थिर जाता. नाजाल्यार वेव्हारान सुद्दां ह्यां की म्हूण डॉयंक जावता ह्या न्ही त्या वेनी. डू दॅट. कर न्ही जकल्लें शाप लागना. 10 दिवस न्हायना जकल जाता मनुष्या शरिराक बस तशी जाता अंतकरणाक गायत्री जप कर न्ही जाल्यार कोण करचें आसता तांणी सेम थिंग. कंटॅमिनेशन जाता ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स इन्फेक्शन्स मा जाल्लें. सो तशी तें शुद्धी खातीर नित्या कोरका. देन यू बिल्ड ऑन दॅट तुमगे इश्टमंत्र घेवन कवच पाठ इत्यादी प्राणायाम इत्यादी करून प्रत्यवाय दोश म्हणटात. कल कोरका ते कर न्ही जाल्यार प्रत्यवाय दोश. सो तशें जावन असो हें सतर्कतान केलें म्हण जाल्यार हें सानिध्य तुमकां प्राप्त जावचें सुरू जातना सायुज्य रूपेण इट इज देर विथ मी एंड प्रोटेक्टिंग मी विथ ग्रेट लव इट हॅज कम. सो हांगा सांगलें त्वदीयं सौंदर्यं हे देवी ती अव्यक्त शक्ती ती तेगेलें नाम रूप आमचे खातीर धारण करता तिगेलेक आमकां आराधन करचें म्हणून जाल्यार ती रूप नामाच परे जावन आसा. तर कशें वया तिगेलें ध्यान करचें म्हणटा काम कोण दर्शन केल्या तांकां सांगूंक सुद्दां जायना. शब्दांतूं ताजें वर्णन करूं जायना. अतिंद्रिय आशिल्ली ती अहम रूपेण वस्तुतः तें ज्ञान जावंक. त्वदीयं सौंदर्यं हे देवी तुगेलें सौंदर्य त्वदीयं सौंदर्यं हे तुहिनगिरी कन्ये. तुहिनगिरी तुहिन इति स्नो क्लैड हिल्स हिमालय गिरी कन्या पार्वती तुहिनगिरी कन्ये त्वदीयं सौंदर्यं तुलयितुं टू कंपेर इट्स इनकॉम्परेबल जाल्यार कलेपुणी उपमा दिवंक का न्हय.
सो तशी तुगेलें सौंदर्याचें वर्णन करूं प्रयत्न केल्यार कोण ऋषीवर्यांनी आनी कोण तुगेलें दर्शन केल्ल्या मागीर एक ध्यानावस्थेन तांतो ज्ञाना पडे तेजें सौंदर्याचें वर्णन करूं पडयल्यार त्वदीयं सौंदर्यं हे तुहिनगिरी कन्ये तुलयितुं कवींद्राः कल्पन्ते मस्त वाण जाता ती कथमपि कशीपुणी कोनू उपमा दिवन आयज लायक द लोटस लीफ एंड तें म्हणून कलकीत नथींग इट इज नथींग कंपेर्ड टू द वंडरफूल सौंदर्य तुगेल देवी ती सुद्दां वळवळटा ती कवींद्राः कल्पन्ते कथमपि विरिंची प्रभृतयः विरिंची देव सुद्दां ब्रह्मा विष्णू सुद्दां ते अग्नी वायू देव सुद्दां तांकां एक झलक मेळटा आराधन करूं वचूलें तावळी भवानी शंकर देवाली देवीले एक वात्सल्य प्राप्त जाता ह्या ना पूण तिगेलें कल्ल सौंदर्याचें वर्णन करतली देव असमर्थ ऋषीवर्यांक जायना व्यक्त करूंक देवांक सुद्दां जायना जाल्यार प्रयत्न करता ती वेदांत तुगेल स्तुती केल्या पुराणांतू इतिहासांतू स्तुती जाल्या सो आमी भक्तीन करता ती आनी कोण आकृश्ट जाता आकर्शण म्हणलें नवें टुवर्ड्स द डिवायन आसता सौंदर्याचें एक कल म्हणटा ती बेंच मार्क म्हणया द गोल्ड स्टँडर्ड अप्सराज अमर ललना इंद्रा शक्ती असो ते अप्सराज असो भारी आमी घुमटी आमगेलें कर्तव्य तें योनीच तशीची दॅट बर्थ इट सेल्फ इज टू एट्रॅक्ट भोग दिवच्याक स्वर्ग लोकांतू सौंदर्याचें एक पराकाष्ठा म्हणया ती आयकता ती येतात न्ही आनी कोणाली स्तुती करता सो ती देविली भारी उत्सुकता तांकां कळ्ळें जात नवें नावें मिरर मिरर ऑन द वॉल सो कोण ती कशी तिगल पळय म्हूण तांकां एक नमुन्या उत्सुकता सूर जाता औत्सुक्यात अमरललना ह्यान ती मनसा ध्यान करूं लागता ती कळ्ळें भक्ती नाय वैराग्य येवन ध्यान करचें ही अमर ललना अमर देव ललना तांगेली शक्ती इंद्रमशाची इत्यादी ती म्हणटा ती खंयची अलौकीक शक्ती कसली वर्णन सुद्दां करूं जायना की सौंदर्याचें पदच वे डू आय कम इन दॅट म्हण तशी एक उत्सुकतेन तिगेल ध्यान करूं सुरू करता त्या देवीलें हे सगळे दिव्य शक्ती कल जाता ह्यान ती मनसा एक नमुन्या तांकां एकाग्रता येता मोटिवेटिंग फोर्स मनसा प्राप्नोति यान्ति किं वा प्राप्नुवन्ति ते तपोभिः दुष्प्रापामपि गिरीशसायुज्य पदवीं तपोभिः तप करतल लोक कोण यतिवर्य सगळे त्याग करून त्या देवील दर्शन जावंका आत्मज्ञान जावंका म्हूण कोण तप करता ते तांकां सुद्दां दुष्कृत जसं मस्त वांटान प्राप्त जावचें सहजतया हांकां प्राप्त जाता कोण या अमरललन हांकां तुगेलें दर्शन वे तपोभिः दुष्प्राप आशिल्लें प्राप्त जाता नाव सी द ब्युटी कल प्राप्त जाता तांकां देवील सौंदर्य पळोवंका म्हूण लालायत जावन ध्यानांत मग्न जातल शक्ती हांकां कल प्राप्त जाता तपोभिः दुष्प्रापामपि गिरीश सायुज्य पदवी गिरीशाल सायुज्य पदवी तांकां प्राप्त जाता गिरीश मेरी शंकर ईश्वर तागेल सायुज्य पदवी तांकां प्राप्त जाता आचार्य शंकर सांगता ते देवील ध्यान करूंक प्रयत्न केलेल्या त्या देव्यांक देवील दर्शन जाता मात्र न्ही तितलो खुशीन तिगेल आत्मस्वरूप दाखयता एंड दॅट इज शिवा गिरीश सायुज्य पदवी तांकां प्राप्त जाता शिव प्राप्ती जाता कले अर्थ जाताच की शब्दांच पुणी अर्थ जाल्लो नवे हाजेर ध्यान करा ती अत्यंत गूढ है शक्ती आराधनेन प्राप्त जावचें शिव प्राप्ती शक्ती आमकां शक्तीन हें सगळें शक्ती क्षेत्र आनी तूं कार्य करयद शिवाल ध्यान मात्र करयद अहम रूपेण मात्र शिवाल ध्यान प्राप्ती जाता शिवाले प्रत्यक्ष परोक्ष दर्शन साध्य ना साक्षात परोक्ष ज्ञानांत मात्र शिव प्राप्ती जाता अनुग्रह रूपेण आयल शक्ती आमगेल व्यवहारान सुद्दां आमकां प्राप्त जाता जगत जननी ती आसा म्हणून शिवतत्व चिंतन करचें आसल्यार ते ज्ञेय पदार्थ इट कॅन ओन्ली बी नोन
and known also in a very special manner, not as you know other technical things, where always the Triputi is there. I know, I am the knower, the process of knowing and the known. Aikyasal Triputi, aham, aham, aham. Hava, Satchidananda Swarupa, Jnana Swarupa, I know kala myself. अखंडतेंतु शिव प्राप्ती त्या दिव्यांग सुद्दां तांगेल एक वासन घेवन बट ते तीव्रताने भक्तींत परिणत जावन देवी ध्यान करतना ती आपणाले आत्माच दिता दर्शन करयता आनी तिगेलो आत्मा शिव शिवशक्तीन भेद ना आमगेल सूक्ष्मतम फिलॉसफी हैज ऑल्सो बीन ब्रॉट आउट इन दिस ब्यूटिफुल श्लोक दॅट इज सायुज्य आपणाले सायुज्य दिता आपणाले वरी करता आनी विंगड खबर शिव प्राप्ती करून दिता अशी हें अलौकीक चमत्कारू उपासनेन जाता केन्ना सम उपासन जातस हांगा आयल्या सम उपासन जाता निश्चित हांगा एकले दैव न्ही एक कले प्रयोगा खातीर एक स्थापीत केलेलें केंद्र न्ही साक्षात स्वयं पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांनीची एक संकल्प घेवन केलेली मी ती आध्यात्मिक लक्ष्य निश्चित आसा तोपर्यंत तिगेल अनुग्रहान आमगे लौकीक कसलें लक्ष्य आसा ती प्राप्त जावो ती तें जातात म्हणून लोक येतात ती वयना बल्कि प्राप्त जालें म्हणून येतात न्हय एक नोकरी मेळ कशें मेळ्ळी हांवें जावं कशें मेळ्ळें म्हणूच येता ती तांगेलें मनाक चिक्केच एक आध्यात्मिक दृश्ट्या और त्या पथार सुद्दां प्रेरीत करचें तुमगेलें कर्तव्य जाता कल्याक तुम्ही चित्रापूर सारस्वत म्हणून घेता ती परंपरागत एक परंपरेत लिंक्स म्हणून घेता ती तितून कौतुक करून घेतना चिकेची ब्रिंग इन दी आध्यात्मिक ऑल्सो एंड देन रेवेल इन दी सबसिडरी और एकंपनिंग एक वैभव ऑल्सो विच भरपूर हांगा प्राप्त जातलो कोण येत कितंक प्राप्त जाता अर्थ जातच नेवर फॉरगेट द स्पिरिच्युअल गोल नेवर deny others that spiritual goal and then participate in all the vaibhava that ancillary म्हणटा ती प्राप्त जाता but don't think that is the goal. First timers may think हांगा याना फुडें अशें जालें सो प्रति ब्रस्तारा मंगळारा सोमारा केन्ना येतात की तेन्ना जाल्यार अरे नेक्स्ट डे इन्स्टॉल मेळटा जॉब मेळ्ळें प्रमोशनय मेळटा म्हणून परत येतात ती वायट वेता बरेंची बट तितल्यान तो आमगेले देवाक सीमित कोर नाका म्हणटलें कोणी आसका न्ही सो तें तुमगेलें कर्तव्य आसता अगेन आय एम सेईंग शिराली येयाती बट हांगा सुद्दां तें एक अपलिफ्ट युअर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टँडींग एंड शेअरिंग द मूल आध्यात्मिक प्रिंसिपल हांगा तत्व जें आसा अगेन कमिंग बॅक टू नित्य उपासना अनुष्ठान प्राणायाम जाल्यार संस्कृताचे आनी करा ती स्तोत्र पाठ इत्यादी करता ती भजन इत्यादी भजन सगळीं करता ती स्तोत्र करकामाची एक उच्चारण सौष्ठव येवंका अ लिटल मोर एफर्ट हॅज टू बी देर अ लिटल मोर कल म्हणटा ती कल्चरींग हॅज टू बी देर संस्कृतान उलोवंच मेरी इवन मोर करका सारस्वत म्हणून येता ती दॅट इज युअर बर्थ रायट एस्पायर फॉर दॅट वाय ले बॅक तशी एक गोमटे करून केलें म्हण जाल्यार ह्या स्थानाचें एक सार्थक्य जातलें आनी कल जावचेंच आसा ब्लॉसमिंग इज हॅपनिंग केंद्र परत जावचें आसा तातूंत तुमी तुमगेलो सहयोगूय आसतलो आनी ताजी पूर्ण लाभूय तुमकां मेळटलो आनी आय डेफिनेटली लूक फॉरवर्ड टू कमिंग हियर हांगा सत्संग करचें इत्यादी सहजतया गोमटे करून करया खुशीन करया सो सायुज्य आमकां जिवनांत प्राप्त जावंका म्हणूची आमी हे सगळे प्रयत्न करता ती सायुज्यान तूं शांत जाता एक अखंडतेचो अनुभव जाता तोपर्यंत शक्ती क्षेत्रांत तूं पुरुषार्थ आसता अचिवमेंट्स आसता ती खुशी आसता एंड वील कल म्हणटा ती टॉलरेट द डिसअपॉइंटमेंट स्टील वील गो ऑल दॅट इज बिल्डिंग द पोटेंशियल फॉर शिव सायुज्य दॅट इज ऑल्सो हायलायटेड इन दीस पर्टिक्युलर श्लोक सो आतां मी श्लोक सांगलो पळय आती निमगे आती गेट दॅट टेक्स्ट स्टार्ट विथ दॅट विमर्श करात एक एक लाइन देन द कंप्लीट है एंड देन द वेरी सटल एलिमेंट्स दॅट आर ब्रॉट आउट इन दिस मेक सेन्स कळ्ळें आनंद माम कर्नाड माम पाची सूर करता खंय घारा विमर्श करा ती सो दीस वील मन तांत लागू सूर जाता संस्कृत सूर करतना कोण वया करतलीं सिनियर सिटीजन्स टूक ऑन ओ यो आमकां राम हा राम ओ राम हा ते सगळें मेमरायज करूं जात की ना गोत ना
The next time I went into Bangalore, they have started framing sentences. आणि मोस्ट एंटरटेनिंग अँड फ्रुटफूल ऑल्सो क्लासेस आमगेल्या संस्कृताची ऑनलायन असो ऑर कलेक्टिव इतले खुशीन करता ती नो टेन्शन नो एन्झायटी ब्युटिफूल तशी एक वातावरणांतून सहजतया पनपेगा आध्यात्मिक अंकूर स्ट्रिक्ट जावन जायना स्ट्रिक्टनेस आसता बिल्डींग करतना बट देन लेट दॅट ब्लॉसम ऑल्सो तशी एक बॅलन्स आमी मेंटेन करून केल्यार ही वस्तुतः सारस्वत समाज म्हणून घेता आनी सगळ्यांकय लाभ मेळटा कोण टेकून करा ती खुशीन करा ती कले निमगून शिशिल्की मनभावना कौन सुनी मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम गुरु निर्मल मेरो गुरु निष्काम
तप निष्ठा नित्योपासना जप तप निष्ठा नित्योपासना गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम गुरु ही ईश्वर गुरु परिज्ञान गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम अविचल प्रीत की रीत सिखा दो अविचल प्रीत की रीत सिखा दो गुरुवर नैया पार लगा दो गुरुवर नैया पार लगा दो लीजो मेरो कोटि प्रणाम लीजो मेरो कोटि प्रणाम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारों धाम एक 5 मिनिट आसात सो एक 3 मिनिट पुणी प्रयत्न करूया आनी तातूंत 2 मिनिट पुणी चिके शांत जावन बसया प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तःपदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये ऐं गुरुभ्यो नमः ऐं
श्री गुरुभ्यो नमः। गुह्यगोत्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्मयी स्थिरा। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं। आम्ही हांगा 1998 येता सती हांगाच्या सदस्यांनी मस्त सेवा केल्या। आमचे खातीर सुद्दां अत्यंत एक been extremely helpful for me. तशीच हांगात कोण आसा ती तुमी सगळीं यू आर व्हेरी कनेक्टेड उगडास जावन घेयात ती टू द परंपरा म्हणूची आमी सांगता ती डिस्कवर दॅट एफ्रेश एवरी डे इन युअर लायफ। तुमगेल पुर्वजान कसलो लाभ घेतला तुम्ही आतां तुमगेल जिवनांत ह्या वर्तमान परिस्थितींत तुमकां लाभ घेवचो अधिकार आसा। सो हक्कान म्हणटा ती जॉयफुली एक पुनरुज्जीवनांतू भाग घेया ती म्हणून। सो तशी एक खुशीन करूया आनी तांतूं एक आनंदाचो अनुभव जावंका। सेवेंतूय तशीच एक आनंदाचो अनुभव जावंका। तशीच त्या आनंदांतू सहजतया कल एक पर्सनॅलिटी हातूं स्मूदनिंग जावंका, निमित्त जावच्या कसली तयारी जावंका। वी कॅन शेड सम बॅलस्ट म्हणटा ती। व्यवहारांत तशें जायना, प्रयत्न कोण जायना, सेवेंत ते सहजतया एक क्लेन्जिंग जाता अंतकरणाचें। सो धैर्यपूर्वक तांत भाग घेया ती, एन्जॉय द होल प्रोसेस। कळ्ळें? डिसिप्लिन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड देन द जेंटल हॅव ब्लॉसमिंग बोथ हॅव टू गो हँड इन हँड। देखून करूया। ओ नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु कुरु सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री केशवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम माधवाय स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः।
मन्यते मस्तके शिवः रमते समपार्वत्या तस्य श्रीपादुका यस्य पादतले सिद्धाः पादाग्रे कुलपर्वताः गुल्फौ नक्षत्रवृन्दानि तस्य श्रीपादुका स्मृतिः आनन्दाश्रमशिष्याग्रं स्वानन्दाबुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं गुरुं कर्तुं विमुच्यते विश्ववस्त्रालयकरं वस्त्राकारं नुमस्तं श्री परिज्ञानाश्रमं गुरुं तचेतो रथाध्यक्षो रथयात्रा महेशिको यश्चक्रेतं परिज्ञानाश्रमं गुरुं ततिरूपकाणां गोत्रं परिज्ञ प्रयतः प्रणम्यः प्राप्नोति पूर्णां वेदांत विज्ञान हे ब्रह्मलोके तथाकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे शरान्ते पापं परमेश्वरोदयस्पुण्डरीकं परमद्य सकृतं तत्रापि गरहं गगनं विश्वासस्मिन् जलन्तस्य उपासितव्यम् यो वेदादोषरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेण स्वयं परः महेश्वरः इदं परमया देव स्थापितं पुरुषोत्तमस्तेन